مثل الرجال من مات فقد قامت قيامته من مات فقد قامت قيامته قيامة القضاء قبر أنت قالوا قبر الرجال قضاء ইনশাআল্লাহ আলেম ওলামা করেন না জিন্দেরি করো একাদশ না থাকবে আলেম ওলামা নফল মোহন নফরের সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত করে দিলে এই থেকে বেড়ার খাইলেন আর মজদারি হলে যায় বসে একটু ভালো বলি খেলানন্দ করে খাওয়া করে জাল ডালে করে খুঁজতে দেখতে করে আগের জমানা পরম্পরা হলো কাম মাছের দিন ভরি পরম্পরাই আল্লাহ 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 করতে লড়াই করছি আল্লাহ লাই পাহাড়ি আল্লাহ লাই মুরগি আল্লাহ লাই মুসলমান দেখুন আল্লাহ ওরা কাতুল আম্বিয়া পেগম্বরের ওয়ারেস পেগম্বরের জন্মদিন বাহার নিচ্ছে এক নিয়ে না হলায় আয়া আলেমান সন্ধ্যা বলে নজরায় ইংরেজি করে গেলে নটাকে ভোর করে ডাল্লে খাওয়ানো হয় আল্লাহর বই চায় মসজিদের মানুষ মসজিদের চায় এই কেকে নজরায় আল্লাহ জলে ধরো আল্লাহর কথা ধরো আল্লাহর কথা ধরো তিন কথা ধরো রাস্তায় ধরো আল্লাহ 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 القبر إن رولة بيد الجنة الحمد لله मैं तो क्या मर गई हरा मर गई मोहरे हरा हरा नहीं हरे आए हरा हरे आए अजब बैठ कर दिखे ना लोग जाती बैठकर बागान लोग जाती भिंडिया रे जानना बैठकर बागान तुम एक बागान कौन खबर पान दी क्या क्या हुआ बैठकर जहाँ हुआ बागान जगह सब हो हाँ हरे जगह क्यों हो जाए जहाँ जगह जानना से देखी है লাগবে দেখি মারা ফারাম গাইল দেখো না আগে ফারাম গাইল ও আরে ধরি না হিমা গাড়ি নাচা আর বুঝে বুঝি আর রাজা ফারাম করি আর মানুষ আগে দেন ইয়ে এখন আল্লাহ আর ধরো মা বকে দিন দেখি আল্লাহ জানি মরবেন আল্লাহরা না থাকবেন আল্লাহর থাকবেন যা ভেবে এখন তারা আল্লাহ নভলিয়া বেশি করো নভলিয়া বেশি করো মানে বুজুর্গ নভলি এলাকা দাঁড়ায় হ্যাঁ আচ্ছা ফরমার তো গানা আছে একটা না একটা দিয়ে দিয়ে নভল গানা আছে না অজনী করা হয় কথা বলি নাকি নভল আগুনে বেশ দৌড়ে পরে নভল উঠে নাকি ফরজ উঠে তাহলে ফরজ তো ভাবতা নভল লাগাতে আশা গাছ যতটা নিয়ে করে সে বেশা গাছ করে নভল হয়ে নাকি ফরজ হয়ে যে সমস্ত মুসলমান হবে নভল লাগাতে বন্ধ করে বড় বড় বুজুর্গ হইলে পারে বড় বড় বুজুর্গ হচ্ছে নভলিয়া বাগান লাগে এখানে এছাড়া সাহায্য সালাতে জবাব সালাতে বদিন সালাতে তকবীর সালাতে হাবাত সালাতে কাবা সালাতে সফর একটা নামাজ ইয়া আলেম ওলামাদের মন হবে সময় গেলে সালাতে কোরআন বন্ধ করি গই খবরদার পেগম্বর সাহেব ভাবনা শুনতে ওরা যদি ঘুরতেন বাকি ব্যস্ত থেকে সব দুজন হাম বেশি করি দুজন হাম একটা নাম কি খসাতে দিকে সন্তানি মরি হবে সন্তানি মরি নিয়ে জানবে আমি তো নিয়ে মরি খবর দিবে খারাপ তো নিয়ে সরে খেয়াল করো বারো হাজার নিয়ে যায় নিয়ে যাইতে কেন 12,000 বার মত হতায় আছে দিবে জানবে মরি যা খায় মরি খাতা হচ্ছে নিয়ে এবারে নিয়ে এবারে নিয়ে নিয়ে মরি যাচ্ছে না মতা না বাদ মত বানানো এবারে বাদি মত বানানো না खाते ना दिन खाए कौन निये खाते ना घर में बड़ा हम निये चलो बड़ा हम निये चलो बड़ा हम निये चलो निये जल्दी के बच्चे मुझे आया क्या ना आवाज आने की क्या ये खरीद गई खाली गई अंकल गई राधा मरी गई सरगा मरी गई राहन मरी गई सगान मरी गई और देखते बैठे कौन दिन है मार्केट सुना है खबर कर आज आगे राज्य दिन जान हफ्तादार गंगादार मिल जाए जाते लाड़ी खाइए खबर कर दीजिए लगे जानना होता है अच्छा फोटो मोटो गर्मा जाओगे इधर फोटो फंसो क्या अंदर ला दो अल्लाह क्या झूले जाओगे ऐसा खत्म मजदूरी लगा रहोगे लाड़ी में मेरी उधर मजदूर का पंखा है अल्लाह ने गर्म हो रहा है मजदूर करो करो बस संकल्प गंभीर भागो अल्लाह जरे डरो अल्लाह का करो अल्लाह का करो सिंहता नहीं मरो अल्लाह मैंने बता देना अल्लाह तो खूब काम कर लिया अब गिरी এই জমানা
মানে বলে মাথা কর্ণদের ঘটনা উঠিয়া দেখা জানবই নাই তো মধ্যর মানে জানবই খবরদার মুসলমান মানে বলে হেফাজত ধরো একটা নিয়ে ভাই লাগা লাগ মানে নিল জামারি নিল নিজে যাইল ও নিল নবাবরে নিল উস্তাদরে নিল এখন ভেঙে ভয় একে খুশি খুশি মানুষের জাহান জানে যাবে नहीं फल संभालो नहीं फल न करो पोसा रखा तो दी जरूरत अच्छा रखा नहीं बोले मुझे हुकुमदारी मौलाना हुकुमदारी मका खिलजी दिखे इनकी बनी बात बोलो ये मुसलमान बनी बात बोलो मारे अलग करो माधु जो कुछ हाँ फल ना मारे जिंदर करो फल जिंदगी करो नहीं फल जिंदर करो नाची बड़ी जिंदर करो वाला अलग करो अब बता अब जो वाला बहुत सही हुकुम करो खबरदार मुसलमान करो लगे जीरो बाबू तो अल्लाह अल्लाह असल हो अल्लाह अल्लाह हो ला खड़ा हो इबादत करा हो खबर करना खाइयो ख्याल हो हरत तो करना अब काम हिसाब बाबा काम हिसाब फल काम हिसाब इंदर खाओ डॉक्टर समस्या आई ख्याल हो मुसलमान गुरुद्वारे कला लगे करा होगा माना खबरदार मुसलमान क्या लोग बसों मदरसा एक सबूत हमसे क्या करियो हाथ धरी निजे बुरे बुरे बोले हमारे उद्धार करी हम जगह बता अच्छा हमारे उद्धार करी हाथ बात करते मैंने भेजी ना कि तुम सुना के भेजी सोचे वाला खड़ा हमारे उद्धार करो ना ना करे गाजला कला हमारे उद्धार करो ना गाड़ी हमारे उद्धार करो ना हारे करो ना फल क्या नगर देखें अल्लाह क्यों और दाद जगह रखा है अबू दादी के भी रखा है सब जगह रखा है तो ये खुदा मुझे ना ठीक है ना अरे तो अल्लाह ना हमें अल्लाह का अल्लाह हलाका तुम हमारा हमारे मंजिलों से फोन डालना आई बंदा थोड़ा बनाएंगे हो रहे लोग से नहीं हो रहे आई बंदा हर बनाएंगे अरे हर बनाएंगे थोड़ा हमारा काम और जैसे विशेष जो भूजक बनाएंगे होने हमारे मध्य थोड़ा अंगन बनाएंगे होने सभी जादू सब बनाएंगे होने अल्लाह नो सुबह जी अल्लाह आना जी अल्लाह गौ जी अल्लाह कल जी अल्लाह गुज अल्लाह जने जी अल्लाह कल माँ अल्लाह बाबा देखते हैं अल्लाह ने अल्लाह का तो बोल ही लगेगा अल्लाह 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 से मध्य खूब ख्याल करेगा अल्लाह डरे डरो अल्लाह खबर आइए सब आते छुट्टी बजे से गंगोई क्या करियो ये तो ना हाथ गिरी जो आरा स्वासा अल्लाह अल्लाह बनाइयो इंशाअल्लाह तुम्हारा हाथ दर्द ही न गयो हाथ गिरी नवाब दुआ किया थोड़ा सा लिखते गया आगे न बोलो এখন हो जाए क्या लगी है लिखने के लिए और तो क्या लगी सर्वनाश मका गलत आती लगी मका ठीक लगी नहीं लंडोगी इन शिक्षक ना শিক্ষকায় মানুষের গম করে শিক্ষকায় মানুষের বরবাদ করে না আজকাল শিক্ষক দেখেন বরবাদ করে না শিক্ষক না শিবিরে গেলে উজ্জ্বল গাড়ি গেলে আগে বেলায় কেমন নোয়াজ গেলে ধন্যবাদ শিক্ষক বই বলে যোজগর শিখেছে না অন্যান্য যোজগর শিখেছে না দশটা শিখেছে না মুসলমান খবরদার 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 আল্লাহ আল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাইয়েদনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়েদনা মুহাম্মদ সালাতান সাল্লাল্লাহু কথা দিয়ে জানা জমিন হাল अच्छा है ना नहीं दुनिया से अगर भावना में अंतर आऊंगा तो सुबह लेवल अक्सर का नहीं जमे हुआ फिर आया तो बल क्या अल्लाह बाबादों में चलो क्या हम सज्जन तो जैसे मुसलमान मरी गई है जैसे मुसलमान आखिर जैसे मुसलमान दुनिया का आलू क्या मुसलमान जान माल इज्जत ईमान दुनिया आखिरत हयात मौत सब चीजें कबूल फरमा जो अवश्य को ये धरा जो अवश्य में धरा रब्बी जान के निकल सड़क और इंजुरी होती रब्बना तकबल क्या अल्लाह आला रसूल जरा करी गुनाहगार मुसलमान बनाइयो अल्लाह जी आला दस्त सही अल्लाह जी ने हम मुसलमान दस्ती अल्लाह आला दस्त बनाना हुआ था एगाना बगाना दम दो दुनिया कर देखन दस्त बनाइयो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम अल्लाह मग़फिर लिलमुमिनीन अल्लाह मग़फिर लिलमुस्लिमीन अल्लाह तक़ब्बल क्या अल्लाह इशाबा कबूल करो ये मदरसा कबूल करो जिन्हें रिश्ते खाता जोन खाता खुद खाता भोजन खाता जैसा तमाम दुनिया की वो मुर्गे से आते थे आए थे इनके अंदर व्यापक तरक्की फरमा इनके अंदर व्यापक तरक्की फरमा इनके अंदर व्यापक तरक्की फरमा बेदूर सुभान रब्बिका
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. اللهم اغفر داعينا وميتنا وشهادنا وقائدنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا ومنكرنا. اللهم من احييته منا فاحينا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى علينا. يا الله يا الله اسلام الاتفاق اسلام الاتفاق ان الميجر السلام الحقيقي زلزال الحقيقي ان شاء الله الله دروازه تاجنا لك الله راضي فينا الله نقول لك كامل تتنا الله جل ذكرنا عرب يا مسلم إن الموجودة إن يوم التوجه حوالي يوم توصل على مسلم هكذا يرينا رمضو علينا رمضو ذلك ما يصير واتاي جوانا كاي بيان نكر بكر مسلم بيأكل القبول فرما بجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.